এক বছরে দেশে 156 কোটি মানুষকে টিকা। বিশ্বের তৃতীয় টিকা প্রস্তুতকারক দেশ হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশও। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মঞ্চে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র मोदी। जब से कोरोना कालखंड का समय शुरू हुआ, हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस संकट के कालखंड में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। और दूसरा, हमने ध्यान केंद्रित किया रिफॉर्म्स पर। कोरोना कालखंड का हमने भरपूर समय का उपयोग किया रिफॉर्म के लिए। और आपने देखा होगा कि हम जिस रास्ते पर चले, आज हमारे उस कदमों को लेकर के दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो भी उसकी भरपूर सराहना कर रहे हैं कि भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि दुनिया की जो अपेक्षाएं हैं उसको भारत जरूर पूरा करेगा। বিশ্বের তৃতীয় টিকা প্রস্তুতকারক দেশ হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছে অন্য দেশেরও। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মঞ্চে দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है। और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। সিনেমা ও ধারাবাহিকের শুটিং এবং জিম খোলার ক্ষেত্রে কোভিড বিধি আরো শিথিল করল রাজ্য সরকার। সোমবার সন্ধ্যায় একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে নবান্ন থেকে। তাতেই আরো 3টি ক্ষেত্রে কড়াকড়িতে ছাড় দেয়া হলো। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে 50% গ্রাহক নিয়ে রাত 9টা পর্যন্ত খোলা যেতে পারে জিম। তবে যেসব গ্রাহক এবং কর্মীর করোনার দুটো টিকাই নেওয়া হয়ে গিয়েছে শুধু তাঁদেরই ডাকা যাবে জিমে। এছাড়াও সঙ্গে রাখতে হবে RT-PCR পদ্ধতিতে করা কোভিড পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট। কোভিড বিধি মেনে সিনেমা এবং ধারাবাহিকের আউটডোর শুটিংয়েও ছাড় দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। যাত্রার ক্ষেত্রেও ছাড় মিলেছে। নির্দেশিকায় বলা হচ্ছে কোভিড বিধি মাথায় রেখে 50% দর্শক নিয়ে খোলা মাঠে যাত্রানুষ্ঠান চলতে পারে রাত 9টা পর্যন্ত। 4 দেয়ালের ভিতর যাত্রার আয়োজন হলে সর্বোচ্চ 200 জন দর্শক উপস্থিত থাকতে পারে। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয় রাজ্য, দেশ, দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি 24 ঘন্টা অ্যাপ। এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।